good evening sa inyo guys. Today is February 18 guys. Ay naku guys, time check is 10:29 PM guys. Mag-vlog muna tayo ngayon para po makapag-post sa YouTube. Tonight guys, we're going to sleep na. My daughter and my son is sleeping at that area, that room. There's a room inside of that area, guys. That's Ate Pia and Roger. Here's our room. Here's my husband, guys. He is sleeping. Guys, magbablog po tayo. Sasampalin natin yung asawa natin, guys. Anong guys? Ako guys. Ay guys, sorry nahulog kayo guys. Maglalaway na po siya guys. Saan na narating yung panaginip? Naglalaway na yan guys. Ayan, natutulog na yan guys sa kaka-cellphone guys. Tapos ano pa yan guys, kakabit pa yan ng kulambo. Ito yung kulambo guys. Pa niya nakabit. Tapos guys, may dalang pa kuot-kuot guys. Kinukuot niya yung suso ko guys. Magsabit ka ng kulambo. Kulambo tayo kasi maraming lamok. Guys, kakabit na yung kulambo guys, kahit kakatulong na yun guys. Hi mama. Where are you going? Yan ako. Please. Hanan alitin Where did you sleep? Where do you want to sleep? here. Balik na ako. Mama, wake up na kita. Nang da ako ate. At we can hug. Balik kita to big house, Barbie. Okay. This is long na mama. Balik ako big house, Barbie. Balik kita. Ma, please. Amo? Ayan guys, kakabit ng kulambo yung asawa ko guys. Matutulog na kami guys. Ate cellphone. Lubat Sorry po kung ngayon lang po nakapag-vlog guys. Si Jen at si Mama guys. Hindi po blackout ngayon guys. Hindi po yung wifi namin guys. Ito lang yung kwarto namin guys. Maliit. Importante hindi tayo nangupahan. No. Kulang ang mangupaw guys. Tulog na tayo guys. Ay guys. Matulog na yan guys. Mapasa. Ay legend. Go! Oh. Duduk mo. Ay legend. Uy. Next! Uy. Master! Duduk mo ay legend. Here. Master beer. Get your duduk. So, So guys, balik tayo ko ka. Sa ate ko, balik tayo ko ka. So, lang mo nga nila ka mag-sleep. Alam mo nga nila ka sa ato kwarto mag-sleep. Balik tayo ko. Ato ka kaate mag-sleep. Balik na kita. Na! Dele! Dele! Balik Dele! tayo ko. Ikaw ha? Mubalik-balik tapos tayo nga di na maturog eh. Hain ikaw! Dali na nga di. Hala. Ay, dili. Gusto niya mga tumagdudo tapos nga nidagapong kayo maturog useless. So guys, ito kami matutulog guys. Dahil, yung anak ko guys, binubuntog yan guys. Binubuntog po yan guys. Yan o, binubuntog yan guys. Sa gilid guys. Buntog-buntog yan guys. Kasi guys, may gusto siyang gawin guys. Kaso ayoko guys. Gusto niya kahit doon muna kami sa kabilang kwarto tapos balik na naman. Ayoko na yan guys. Pagod na ako guys.
Gawin natin maturog. Hmm? Kanina guys, doon kami naghapunan sa ano, kapatid ng asawa ko guys. May birthday kasi doon eh. Kasi doon nakatipid kami ngayon guys kasi hindi kami nagsaing kasi na birthday kami sa kapitbahay guys. Unuli. Doon tayo sa kabilang kwarto guys, pakikita ko sa inyo. Wait. Wait. Marilim na guys. Dilim guys. Kasi nga off yung lights. Pakita ko sa inyo guys, on natin yung lights. Ito yung kwarto ng mga anak ko, guys. Ito si Sophia guys, at saka doon si Kuya Roji guys. Dalawang kulambo kasi ito kay Sophia at Ailey. Doon kay Kuya. Magulo po yung kwarto guys. Yan po. Doon po kami dumaan guys. Doon yan. Kwarto namin doon. Ito yung pintuan guys, palabas. Sliding door yan. Sliding door yan guys. Sliding door yan. So, papatayin natin ilaw guys. That's it for tonight guys. And happy watching for our vlog. Then please subscribe and like. Thank you for watching. Bye bye.